Kemarin punya subjek. Okey, kemarin punya topik is 3.2.1. So hari ini masih lagi 3.2.1, masih lagi tak habis. Okey, ada satu lagi topik. Okey, yang lepas kita dah masuk searching tools. Okey, searching tools. This one, searching tools. Okey. Kemudian, tak nampak ya. Okay, searching tools, and then searching tools consists of two: search engine and subject directory. Yang ni kita dah masuk dah last yesterday. Okay. So selepas tu kita dah masuk juga how to find the information by searching technique, by few searching techniques. Okay, dan saya juga nak minta kamu supaya fahamkan what is searching tools, the example of searching tools, and what is subject directory, example of subject directory, kemudian what is different between searching tools and subject directory. Okay, so today kita akan masuk citations for internet resources. Citation for internet resources. So yang ini yang kamu buat semasa writing assignment. Okay, dalam writing assignment saya minta kamu buat reference. Ada juga setengah orang disebut references. Okay, ataupun citations. Okay, so yang ini kita akan masuk nanti kejap lagi. Okay. Baik, next. Ini types of searching tools. So saya dah detailkan kemarin. Okay, kemarin dia ada search engine. Okay, dan juga subject directory. Okay, subject directory. Okay. Kemudian what is the search engine? The example of search engine. So character search engine, macam mana kita nak cari informations by using search engines. Okay. And then this one is called subject directory. So what is different between search engine and subject directory? So ada perbezaan dia. So kamu baca kat sini. Okay, this is comparison between search engine and subject directory in terms of definitions, the use of, and the example. Okay, kalau ada masa, kamu example sini, kamu cari dekat internet. Cari sendiri dekat internet. Okay, next. This is example of search engine, google.com. And then this is example of subject directory, Yahoo directory. So, apa beza antara mereka? Okay, ada di situ saya terangkan. Okay, tengok balik video saya yang lepas. Alright, so ini adalah search techniques. Macam mana kita nak menulis untuk mencari information di dalam search engine ataupun search directory. Okay. Okay, then using what? The first one is using phrases. Okay, phrases. And the second one using Boolean operator, and or. And the second one using field searches. Field searches mostly untuk URL. Okay. Next, yang terakhir, citations. So this is the functions of the internet untuk cite the resources. Apa yang maksud citation? Citation for internet resources maksudnya is internet tidak wujud dengan sendiri. Internet tidak wujud tiba-tiba ada teks, ada information, ada data, tidak. So someone yang menulis teks itu, someone yang menulis idea itu. Okay, someone yang menulis journal, someone yang menulis cerita yang panjang-panjang, teori dan sebagainya. So once kita nak guna dia punya idea, once kita nak guna dia punya penulisan, dan kita kena kredit kepada dia. Okay, itu dipanggil sebagai citations. Ataupun kita nak buat satu kita punya penulisan dan kita refer kepada penulisan dia. Maybe dalam satu paragraph kita akan refer dia punya quotations, quote dia, yang kita ambil dan kita letak dekat kita punya penulisan. Macam assignment, writing assignment yang kamu buat.
Okay. Tapi written assignment kamu punya, kamu tidak ambil, kamu tidak cite, kamu hanya copy paste. Betul tak? Okay, kamu hanya copy paste. Okay. What is citation? Citation is a quotation from, okay, satu, or reference, satu lagi words, okay, quotations ataupun reference to a book, satu buku. Okay, mostly kita tak pakai buku, mostly kita pakai internet. Okay, ada pun soft e-book. Maybe ada e-book kamu pakai pun boleh, tak ada masalah. Okay, paper, bukulah. Author, okay, yang creates idea tu, yang creates dia punya, yang create dia punya information tu. Okay, especially in scholarly work, untuk kerja-kerja ilmiah. Okay, kerja-kerja ilmiah. So macam kamu nak buat assignment, kamu kena cite di mana kamu dapat reference, di mana kamu dapat statement ini. Okay, so this is example. Okay, example ni saya tak nak terangkan sebab kamu dah buat dekat writing assignment tu. Kita akan, yang ini dia follow APA format. APA format. Okay, next. What is the important to cite internet resources? Okay, kenapa kita perlu tulis di mana kita dapat statement ini? Di mana kita dapat rujukan ini? Okay, yang pertama sekali, saya nak fokus kepada nombor 2, this one. Okay, by giving credits to other researcher. Okay, by giving credits. So mereka membuat kajian dengan mendalam, membuat kajian ilmiah dengan detail. So kita ambil dia punya idea tersebut. Takkan kita nak claim idea itu kita punya. Okay, itu adalah satu perbuatan yang tidak bagus. Kita ambil idea orang dah berusaha untuk dapatkan idea itu, tiba-tiba kita ambil macam tu saja and then kita claim pada orang lain itu idea kita. No. Okay, tak boleh macam tu. So kita kena bagi dia credits hasil usaha yang telah dia buat. Dengan cite dia punya kerja. Okay. Baik, tengok yang pertama tu. Menunjukkan kita punya research is done in proper way. So kita tunjukkan kat orang kita punya assignment tu adalah valid, adalah sah dari segi ilmiah. Okay, sebab kita menggunakan reference yang valid. Bukannya reference yang entah mana-mana kita dapat. Okay, dengan kita tunjukkan di mana sumber-sumber tersebut. Okay, yang ketiga, to avoid plagiarism. Ini yang penting. To avoid plagiarism. So apabila dia dapat tahu yang kita ambil dia punya statement dan kita tidak buat citations, dan dia boleh saman. Okay, dia boleh saman. Kemudian yang keempat, to allow reader to track the sources. So bila orang boleh baca kita punya penulisan, kita punya journal, kita punya writing assignment, orang baca dan dia nak tahu di mana kita dapat statement ini. So dia akan rujuk kepada reference. Okay, so ada 4 importance. Why kita nak kena cite resources. Okay. Hello, masih di sana ke semua? Masih, Sir. Halo. Okay. Masih, Sir. Alright, okay. Tolong respon Saya macam cakap seorang pula sekarang ni. Tapi tak apa, seronok juga. Okay, next. Habis. Itu adalah citation tadi. Okay, so kita patah balik. Kita ada tiga internet searching. Okay, the 3 focus on internet searching. 3 elements of internet searching, which is it's searching tools, searching techniques and citations. Okay, masuk exam ni. Alright. Okay, next 3.2 dah habis. Kita pergi pada 3.3.
This one. Censorship and privacy. Censor and privacy. Okay, so apa itu censor? Censorship is suppressions of speech, public communications or other informations. This may be done on the basis that such material is considered objectionable, material considered as harmful, the material is considered sensitive or inconvenience. So maksud dia di sini dia membuli, betul tak? Dia menekan satu ucapan ataupun communication yang memberi tekanan kepada orang lain. Betul? Yang memberi sesuatu yang negatif kepada orang lain. Yang mana which is maybe dia buat material yang dikeluarkan tersebut sama ada dalam ucapan, dalam gambar, dalam bentuk video, benda-benda material tersebut mengandungi unsur-unsur yang mengganggu, unsur-unsur negatif atau unsur-unsur yang tidak disenangi oleh orang lain. Okay, so kita kena potong yang itu. Okay, censorship biasanya conducted by governments. Okay, by governments, private institutions and other controlling bodies. Okay, kalau di Malaysia yang control internet content siapa? MCMC. Sekejap saya nak call saya nak call. Hello ya. Ya. Oh, sampai dah. Okey. Bila boleh hantar tu? Hari Sabtu ni boleh tak? Ya. Boleh pagi? Besok saya cubalah. Okay, thank you. Okay, back to our censorship. Okay, kalau di Malaysia siapa yang control content internet? Siapa tadi jawab tadi? Hello guys. MCMC sir. Yes, MCMC. MCMC tu apa? Anyone? MCMC is Malaysian Communications and Multimedia Commissions. Slow line. Okay, so MCMC inilah yang mengawal censorship di Malaysia. Dia ada kuasa untuk potong internet. Dia ada kuasa untuk cut off website, cut off content dan sebagainya. Okay. Kemudian itu government. Private institution macam kita di KML. Okay, dari KML suatu ketika dulu KML tidak membenarkan YouTube dan juga Facebook. Okay, sebab banyak pelajar menyalahgunakan YouTube dan Facebook suatu ketika dulu. Tapi lama-kelamaan atas kepentingan PNP, so dibuka juga. Tapi once kamu connected to internet, kamu akan dipantau. Okay. And other controlling bodies contohnya seperti FINAS. Okay, FINAS. Dia akan control movie yang masuk. Okay, movie yang masuk not from YouTube or Netflix, tidak. Tapi movie yang masuk melalui cara dia sendirilah, prosedur tertentu. Okay, FINAS dan sebagainya. Okay, this is censorship. Okay, purpose. Okay, kalau censorship ni dia akan censor
internet punya content, so kita dapat tahulah, kita buat fikir kenapa dibuat. Tahu tak kenapa dibuat? Kenapa konten-konten internet tidak semuanya lepas ke Malaysia? Ada benda-benda yang sensitif, ada benda-benda yang tak patut dikeluarkan, disampaikan oleh rakyat kepada rakyat Malaysia, dia akan potong. Okay? Alright. Yang pertama, the first one is to block information. To block information, information yang macam mana? Okay, to block information from sites that could endanger national security. Yang akan membahayakan keadaan negara, keamanan negara, menggugat keamanan negara. Information. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti pengganas, pemikiran-pemikiran komunis, pemikiran-pemikiran yang boleh menyebabkan kita memberontak kepada pemerintah. So tak boleh So itu semua akan di-block. Okay, yang kedua, yang untuk syarikat lah, to prevent employees from accessing non-work related sites. So maknanya jika kamu bekerja dalam satu syarikat, syarikat tersebut dia ada polisi dia sendiri, okay, which is this content this one kita akan block. So kamu tidak boleh buka. Ini yang berlaku pada KML lah suatu ketika dulu. Okay, sebelum lagi pembelajaran online ni digunakan, okay, so banyak website yang tidak boleh dibuka disebabkan oleh penyalahgunaan laman-laman web tertentu. Okay. Schools and libraries control the web content. Okay. Yang ini pun sangat penting untuk sekolah sebab kamu ada 3,000 orang pelajar, so tidak semua boleh dikawal. Ada yang pakai handphone, duduk di penjuru sana, duduk di sini, duduk di penjuru sana. So sukar untuk dikawal. Okay, jadi kita control content dia. Right. Okay, and then purpose to restrict access to web pages that contain offensive language. Yang ini dark web lah banyak kan, dark webs, pornography, racist, drugs, violence, dan macam-macam lagi. Tak kira lah sama ada dia dalam bentuk statement, dalam bentuk teks, ataupun dalam bentuk website, ataupun dalam bentuk video dan sebagainya. So semua konten tersebut yang mengandungi konten-konten ini, so dia akan block. Okay. So that is purpose of censorship. Okay. Next, privacy. Tadi censor, so sekarang privacy. So what is the privacy? Privacy is data privacy is the relationship between the collections and disseminations of data, technology, and the public expectations of privacy, and the legal and political issues surrounding them. So yang ini data privacy more on penggunaan data yang digabungkan dengan menggunakan teknologi untuk menjadi something yang boleh yang boleh melanggar peraturan. Okay. So dia menggunakan data yang diambil untuk melanggar peraturan. Okay. So detail dia yang ini. Okay, transactions and daily activities are being performed online. So sekarang kita selalu menggunakan online. Okay, even kamu beli makanan di kafe pun online. Cashless. Okay, cashless. So tidak ada cash lagi sekarang. Okay, masa online tu, adakah kamu sedar bahawa kamu transfer duit tanpa diperhatikan oleh sesiapa? Maksud saya bukan diperhatikan, ditengok dari mata, tapi transaction itu. Mungkin handphone kamu, mungkin handphone kita ada bug,
which is bug akan get ready saja apabila berlakunya transactions. So dia akan capture the information semasa transaction itu. Okay, information biasa yang diambil ialah the important information such as account number, okay, the personal detail dan sebagainya. Okay, so yang tu kamu kena check balik. Alright, there is a potential, okay, for many private information to be collected and distributed without the individual's knowledge or permissions. So saya sebut tadi, semasa transactions, maybe ada something yang mengambil data kita. Maybe ada sesuatu yang ambil data kita tanpa kita notice, tanpa keizinan kita. Once kita scan barcode, scan QR ataupun kita online transaction dekat Shopee ataupun online transaction dekat mana-mana website. Okay. So this is called information and personal or company data leak. Ini dia punya akibat dia. Okay, jika kita tidak aware tentang ini, so menyebabkan kita punya important information kita akan leak. Contoh dia password, TSC numbers dan sebagainya. So kena berhati-hati. Alright. Okay. Issue. Okay, yang pertama web browsing privacy. So privacy dalam apabila kita buat search information ataupun kita buka website. So apabila kita buka website, so dia akan minta something. Okay, bila kita onkan saja website, actually kita punya handphone terdedah kepada beberapa perkara, iaitu spyware ataupun ada satu lagi dipanggil sebagai cache memory. Okay, yang ini dia akan simpan kita punya private information. Dia akan simpan kita punya private information. So kat situ lah dia akan ambil. Okay. So web browsing information about individuals is available. How it is used and by whom it is used. Okay. So dalam kamu punya kamu punya attendance, dia akan minta kamu punya locations. This is privacy issue. Okay, lokasi kamu berada di mana, that is privacy. Sepatutnya sistem tidak boleh tahu lokasi kamu di mana. Tapi oleh kerana kita ada rules and regulations, college punya rules and regulations, so benda tu jadi legal. Okay, kamu kena presentkan diri kamu dengan menggunakan dengan membenarkan dia locate kamu punya location. Okay. Baik, the issue dia ialah dalam web browsing dia ada spyware and adware. Apa itu spyware? Apa itu adware? The both is a software. Both is a software which is dia install di dalam kita punya device tanpa kita ketahui, without user notice. Again, apa yang dibuat? Dia akan gather informations about the users. So dia akan dapatkan kita punya information, names, password, and then apa yang selalu kita surf, apa yang selalu kita tengok dekat YouTube. Okay. Sometimes spyware juga akan detect kita punya apa yang kita type di keyboard. So kena hati-hatilah. Alright. And then once information is gathered, so the information will transmit through internet connections.
Apabila kita dah ada internet connection, dan automatically dia akan hantar information tersebut kepada spyware punya owner. Siapa yang buat. Spyware tu siapa yang buat. So itulah tujuan dia untuk dapatkan to gain the secret information, personal information. Okay. Kemudian used by criminals. Ni yang bahaya ni. Used by criminals to retrieve personal data stored on your computers for use in criminal activities. Ini yang bahaya. Ini yang dipanggil sebagai scam. Dia install spyware di dalam handphone atau di dalam laptop, and then dia akan transfer information kepada owner, and then dia dapat kita punya info, and then dia akan gunakan untuk kegiatan criminals. Okay, itu web browsing privacy. Okay, the second one is email. Okay, email ni biasa. Sebab itulah sekarang ni MCMC menasihatkan supaya jangan buka email yang tidak diketahui addressnya. Terutama sekali bank. CIMB Bank, Maybank to you dan sebagainya. Kalau boleh buka website bank melalui browser yang kita type sendiri. Itu lebih selamat. Okey, jangan klik mana-mana link yang mengandungi nama bank. Contoh CIMB clicks.com.my. Dia ubah satu je, S huruf besar. So dia sudah pergi ke destinasi lain. So kamu tertipu di situ. Okay, so email privacy ya. Okay, email privacy is to keep the email secured while transit or while they stored in the server. Okay, email ni selamat sebenarnya. Email ni selamat apabila kita send the message or receive the message ataupun message tersebut store di dalam server. Dia selamat. Tapi dengan syarat dia mesti ada satu sistem dipanggil sebagai encrypted. Okay, encrypted. Kamu punya password dalam sistem adalah encrypted. Encrypted maksud dia apa? Bila kamu masuk saja nombor matrix. So di dalam database dia tidak simpan as a nombor matrix, tapi disimpan sebagai 16 characters punya encrypted characters. Okay. Alright, the email they send and receive is private. Okay, of course private. And can be read by anyone. Tapi dia masih boleh dibaca oleh orang lain. Walaupun dia log out. Apatah lagi kalau tak log out lagi lah, orang boleh baca dengan mata kasar. Okay. So, salah satu daripada solution dia adalah tu encrypt. Okay, encrypt. Encrypt ni maksud dia dihancurkan dia punya password tu. Electronically scramble. So, maknanya daripada password, contohnya password dia adalah 12345, maybe dia tak akan jadi 12345 tapi dia scramble. Dia hancurkan dia. Maybe dalam bentuk random dan sebagainya. Okay, this is encrypted. Mungkin dia tukar ke dalam bentuk 32 characters yang membawa maksud password itu tadi. Okay, this is email privacy. Okay, so dengan adanya encrypted ini, maka orang tak boleh baca. Kalau ada cross line, dia akan dapat data tu, tapi dia tak boleh baca sebab dia encrypted. Okay. Baik, ada nak tanya?